जदि आपणଙ୍କ पाखरे गोटे राशन कार्ड रहिछि ताहाले आपण माननकु केंद्र सरकारଙ୍କ तरफरु 6टी लाभ मिलबा पाई जाउछि। एही 6टी लाभ कौन रहिछि अनेक लोकमाने मध्य जानि नाहांती। आपणଙ୍କ पाखरे राशन कार्ड रहिछि सत किंतु एही राशन कार्ड रे आपण माननकु केउं 6टी लाभ मिलुछि आपण माने से विषय रे जानि नाहांती। राशन कार्ड धारी माननकु केउं 6टी लाभ मिलुछि ए भिडियो माध्यम रे मु आपण मानकु सबु किछि गोटी गोटी करी जणाई देबी। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण संपूर्ण तथ्य जानि पारिबे। ता पूर्वरु आपण मानकु कहि रखिबी चैनल रे जदि नुआ करी आपण माने भिडियोटी देखुतांती ताहाले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करने को जमा भी भूलिबेनी कारण एई भली नुआ नुआ अपडेट गुड़िक एही चैनल माध्यमरु आपण माने डेली पाई परिबे। एक नंबर लाभटी वर्तमान मागणा राशन जुगाई दियाजिबो। सरकारी नियम अनुଯାयी एनएफएसए एवं एसएफएसएस कार्डधारी को संपूर्ण मागणारे चाउल गहम जुगाई दियाजिबो। यह सहित नुआ राशन सामग्री मध्य आगामी दिन मानकरे मिलबा पाई जाउछि। कार्डधारी मानकर आवश्यकता अनुଯାयी एवं परिवर्तन को दृष्टि रे रखी सेही अनुसारे आपण मानकु नुआ राशन सामग्री मध्य मिलिबो जहा केंद्र सरकारଙ୍କ तरफरु बड़ घोषणा जारी करा जाय। हुए तो आपण मानकु डाली चाउल चीनी गहम तेल इत्यादि मिली पारे किंतु एबे ओडिशा सरकारଙ୍କ तरफरु केवल चाउल ही आपण मानकु प्रदान करा जाउची। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला डीलर आपणकु परिवहन खर्च किंबा अन्य कौनसी बाहाना रे टंका आपण मानकु मागी पारिबे नाही। 2 नंबर लाभटी आपण मानकु सठिक समय रे राशन सामग्री मिलिबो अर्थात सठिक समय सठिक सूचना जेमिति कि आपण मानकर समय सीमा प्रति मासर एक निर्दिष्ट समय मध्य रे डीलर राशन बांटिबा नियम रही। देखंतु आपण माने प्रति मासरे ठीक समय रे राशन पाइबार नियम रही। जदि राशन डीलर माने एही नियम को व्यतिक्रम करूचंती आपण मध्य कंप्लेन देई परिबे। राशन बांटिबारे कौनसी निर्दिष्ट तारीख रहू नहीं बंटन समय मध्य स्थिर करा जाऊ नहीं। एमिति जदि आपण माने असुविधार सम्मुखीन हेउचंती राशन डीलर को मध्य आपण कहि परिबे। सरकारଙ୍କ तरफरु जो निर्दिष्ट समय रही सेही निर्दिष्ट समय रे राशन बंटन करिबा पाई सेमानकु आपण कहि परिबे। आपण देखिथिबे राशन डीलरଙ୍କ पाखरे गुटे सूचना फलक रहिछि। एही सूचना फलक आपण मानकु दर्शाए जेउथिरे आपण मानकु स्टॉक रो परिमाण हिताधिकारीଙ୍କ तालिका एवं सामग्री रो मूल्य ए सबु दर्शा जाई थाए सेही सूचना फलक रे। तो डीलर दुकान सामने एक सूचना फलक रहिबा निहाती जरूरी जोथिरे आपण माने ए सब सूचना गुड़िक पाइपर। जदि आपणक राशन कार्ड डीलर पाखरे ए भली नोटिस बोर्ड रही ताहले आपण माने कमेंट सेक्शन ले कमेंट करके जणाइबे को डिस्ट्रिक्ट रु मध्य आपण वीडियोटी देखुछंती ताहा मध्य जणाइबे। 3 नंबर लाभटी रही आपण मानकु रसीद मिलिबो। ईपी पोस्ट मेसिन रे आंगुठी चिन्ह देबा परे सेथिरु बाहरुथिबा स्लिप बा रसीद नेबा आपण मानकर अधिकार। एही रसीद रे आपण केते परिमाण रो सामग्री पाइले ताहा उल्लेख रही था। आपण समस्ते राशन सामग्री आनिबा पाई राशन दुकान को जानते किंतु आपण माने कार्ड देखैले कार्ड देखेला परे कार्ड रे से माने लेखंती किछि तापरे से कार्ड धरी कि आपण माने आसंती जते बेले आपण फिंगरप्रिंट दउचंती राशन सामग्री आनिबा पाई सेते बेले गुटे रसीद से मेसिन रो बाहरुछि। सेही रसीद टिकु आपण माने आनुचंती कि केबे भी आपण माने आनु नाहांती। सेही रसीद रे आपण मानकर सबु किछि तथ्य रही थाए आपण मध्य जानि परिबे किंतु एथर आपण राशन डीलर पाखकु राशन सामग्री आनिबाकू गले से रसीद टिकु आनिबाकू जमा भी भूलिबेनी। तापरे 5 नंबर लाभटी आपण मानकु रहिछि भल क्वालिटी रो राशन सामग्री मिलिबो। देखंतु आपणकु दिया जाउथिबा चाउल किंबा गहम सामग्री भल गुणवत्तार हेबा आवश्यक। जदि चाउल खराब अछि किंबा खाइबा अयोग्य
ତେବେ ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଇଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି କି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିବେ, ରାସନ ଡିଲର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିକା ରାସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ। ଆପଣ ଘରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାସନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିବ, ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ରାସନ ନ ଆଣି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ରାସନ ଡିଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଡିଲର ରାସନ ଦେବା ସମୟରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରାସନ ଡିଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଆଣିବା ସମୟରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। 6 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଓଜନର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ବା ଗହମ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, 5 କେଜି ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ରାସନ ଡିଲର ସେଥିରୁ 100 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 300 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାସନ ଡିଲର 100 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 300 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କମ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଡିଲର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓଜନ କରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଯଦି ଓଜନରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରାସନ ଡିଲର ଅଛି ଓଜନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ରାସନ ଡିଲର ଓଜନ କରିକି ଚାଉଳ ରଖିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଜନକୁ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କେତେ କେଜି ରହିଛି, 20 କେଜି ରହିଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ NFSA ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା SFSS ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।